Sige kong tanaw sa reels sa mga CFD o sa pare nga Katoliko. Ingon nila sila kuno'y naghimo kuno sa Biblia. Sila kuno naghimo sa Biblia, ang ing Biblia kuno produkto ra daw kuno sa ilang kongregasyon. So, kini usa ka dako kaayo mga higalang baka. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ano sabihin yung programa sa makanunayon nga diin na maghatag kita og mga hamubo nga tubag sa mga argumento o maghatag po usab kita og gitawag og mga reaksyon sa mga butang nga may dakong kalambigitan sa atong gitawag og pagtuong Katolika. So karong adlaw atong tagaan og reaksyon kay actually namin namang gitawag in nag-message ato mahitungod ni ining maungkuan usa ka pastor nga naghatag siya og pagpamahayag sa social media gamit ang social media mahitungod kuno nga kitang mga Katoliko usa daw kuno na kadakong bakak nga kanang ato ang pag-angkon nga kita ang kuan, kita ang compiler, kita ang tag-iya ni ining maong gitawag og Biblia. So mo na nga ato ang usa-usahon ang iyahang gitawag og mga argumento kay para at least kung muagi sa inyong mga walls kining pagpamahayag sa usa ka born again na pastor ay at least kabaluta kung saon nato gitawag og pagtubag. So sa dili pa ta magpadayon ato unang tan-awon ang iyang video niya ato ang usa-usahon ang mga puntos niya kay bubo lang man kaayo ni ang iyahang tawag ining video. Sa mga CFD o sa pare nga Katoliko. Ingon nila sila kuno'y naghimo kuno sa Biblia. Kinsa man di ay ang napadaylain pastor nga tawag ini naghimo sa gitawag og Biblia gawa sa simbahang Katoliko. Kamo mga pastor is nahitabo nga dawat limpyo na lang man mo. Dawat limpyo na lang man mo kay kung wala simbahang Katolika, walang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala gid mahitabo nga wa mo naami gitawag og bitbiton nga Biblia. Tungod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nahitabo nga ang mga pastor hambugiro na kaayo kay mo bitbit og Biblia. Nga naman kay ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa iyang kaayo sa tanang mga magtutudlo may tungod sa gitawag og pulong sa Dios nya kanang inyong gidawiran tungod sa iyang kaayo inyong tawag ining gipahimuslan mao na nga naay Biblia tungod sa simbahang Katolika. Kung di tinuod ng simbahang Katolika mo ay nagpagawa sa Biblia, kinsa padilain? Sila kuno naghimo sa Biblia, ang ing Biblia kuno produkto ra daw kuno sa ilang kongregasyon. Yes, kay mo man nag-iingon sa gitawag og kasaysayan. Nga before 4th century, ang Kristohanong iglesia, ang Santa Iglesia ang gitukod ni Ginoong Jesucristo, samtang magwali sila, magtudlo sila, o sila gibit-bit na Biblia. Nahitabo lang nga naay gitawag og Biblia tungod sa hinungdan sa kaayo lagi sa kung giingon. Sa kaayo sa simbahan aron ma-preserve ang mga sinulat sa mga apostoles, mga sinulat sa mga propeta kaniadto para ma-preserve kini og i-compile kini sa usa ka gitawag libro nga tawagon natong Biblia. Kay bisan gani ang pulong nga Biblia wa di man nasulat sa Biblia o man nakasulat sa Biblia. Pero gituuhan na mo mga Katoliko even gani kamo. Nagtuo gani mo anang Biblia tawag ini nga pulong sa Dios, di ba? Nagtuo mo anang terminong Biblia, pastor, pero wag gyud mo kabaw ug asa lagi ka ng pulunga o kinsa nag-approve ang kasulatan kining santo sa kasulatan tawagon siyang gitawag og Biblia. So kung wala ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kinsa mag-produce og Biblia? Nga kabaluman kabaluman ang tanang katawhan, kabaluman ang gitawag og mga tao nga kamong inyong kaninyong mga pundok nisulpot na nagkalit tungod sa tawag ining lipak. So, kini usa ka dako kaayo mga higalang baka. Ngano? Kung tinuod nga ang ilahang kongregasyon maoy naghimo sa Biblia. Dapat ang ilang doktrina niyaom sa Biblia. Ay, kamo ra man nag-ingon nga ang doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana wala mo haom sa Biblia. Ngano man kay kung musulti mo nga ang doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ni haom sa Biblia,
tablar ra nga ni angkon mo kanang inyong pundok mali, kanang inyong pundok bakak. So kanang inyong pamasangil nga tawag ining wala na haom sa Biblia ang pagtulon sa Iglesia Katolika usa ka nakadamgo nga wala nahitabo sa gitawag og realidad. Kay kung tinuod pa nga ang pagtulon-an sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana wala mo haom sa Biblia kanang pagtuo nga si Kristo Dios dapat di mo mutuo na kay ang unang nagtudlo ana ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya pagtudlo nga ang Biblia pulong sa Dios wala unta mo nituo ana. Ngano man tungod kay ang unang nitudloan na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kana nagtudlo nga ang Biblia dawato nato nga inspirado pag libro sa ato ang gitawag pagtuo dapat wa mo nituo ana ngano man tungod kay tudlo man sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kung wala pa nihaom ang pagtulon-an sa Iglesia Katolika Apostolika Romana niining maong gitawag og kasulatan so buot ipasabot nahimo mong kuan nahimo mong tawag ining bugos ngano man kay nagtuo mo og mga butang nga gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga inyong gipasanginlan nga ang pagtulon-an kuno sumala pa ninyo wala nahaom sa gitawag og balaang kasulatan. Pero unsa may gitudlo sa simbahang Katoliko? Ang pagtulon-an ba simbahang Katoliko dili ba inline sa scripture o di ba inline sa gitawag og balaang kasulatan o niya? Basahon nato ang tawag in Declaration Pastor Eternus by Papa nga Pio IX sa panahon sa First Vatican Council 1836. Sige ingon din 1836 is number sa tawag in dokumento. The Roman pontiffs have defined that those matters must be held which with God's help they have recognized as in agreement with sacred scriptures and apostolic tradition. So pag ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana manudlo ganina kinahanglan inlined always sa sacred scripture o apostolic tradition duha gyud na always kay kami mga Katoliko manggod pag maingon ta og tawag ining pulong sa Dios refer na didto sa sacred scripture o apostolic tradition dili man ni pareha sa inyo nga tawag ining kuan di man ta pareha aning mga pastura ni nga ang pagtuo is Bible alone nga wa po na sa Biblia wala man na sa Biblia ng sola eskriptura kanang Bible alone gitudlo na ni Luther unya gisunod ani nga mga pastor. So bot-bot ng inyong giingon nga tawag ining wala na haom sa Biblia ang gitudlo simbahang Katoliko kamo na nagsulti nga wala mo haom kaya kung musulti mo nga mo haom o ni haom ang pagtulon sa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia ay tablara nga ni angkon mong bot-boton mo. Ikaduha, kung tinuod man nga sila'y naghimo sa Biblia o ang ilahang grupo dapat mabasa diya sa Biblia. Ay wrong, mali kadaghan-daghang mga grupo karon nga halos ang tanang pangalan sa ilahang gitawag og mga pundok na as Biblia pero nganong wa mo nagasinabot. Nganong tawag ining puro man abot pasabot puro mo tinuod? Ha? Daghan ni tinuod karon. Pila di ka iglesia ang gitukod ni Ginoong Jesucristo. San Mateo 10:18. Ingon pa niya, I will build my church. Usa lang kabuok. Pila naman kabuok karon ang mga pundok nga milipang sa tibuok kalibutan. Niabot ng 63,000 kam makristohan denominasyon nga milukop sa tibuok kalibutan. So buti pasabot kanang maong 63,000 nga puro nakasulat ang pangalan sa ilang pundok kana sa Biblia. Puro pud mo tinuod. So nahimo bakakon si Kristo. Usa lang kabuk iglesia ang gitukod ni Kristo dili 63,000. Ingon ganiya, akong simbahan wa siya moingon nga akong mga simbahan. So usa lang kabuk pundok niya at the same time di wa putungan ling Kristo. Kaya kung nganlan ni Kristo, kabalo man siya nga naamo nga mga squatter, mga angkon din mo. Di ba? So mao na nga wa niya nganli kay ingon man siya nga maabot ang panahon nga naay mga meaning nga magtutudlo, magbitbit sa kungalan. San Mateo 24 bersikulo 4, 5 ug 24. So mo nang wa niya gitawag og ganli. Nga naman kay kabalo siya nga naa mo mangiskwat sa iyahang gitawag simbahan. Ngangkon man gani mo karon nga kining wa pa niya nganli nga tawag ining explicit gud nga iya haging ginganlan. How much mo kung nganlan niya? Magdagma gid mo angkon. Ikatulo, kung tinuod man o galing nga ang ilang grupo mao'y naghimo sa Biblia, ngano man nga ang ilang mga membro wala man nila pabasa sa Biblia. Ay wrong, naay gitawag og mga rason nganong sa unang mga panahon dili pabasahon og tawag ining Biblia. No, naay rason. According to Most Reverend Broderick Pablio DD, kining 50 tanong at sagot tungkol sa Biblia. Kanang imong pangutana pastor gitubag na sa obispo. Sige ngon dinhi. Noong panahon
noong panahon, ipinagbabawal sa karaniwang Katoliko na magbasa ng Biblia dahil sa kakulangan nila ng sapat ng kaalamang unawain ito. So kung kulang ang ilahang gitawag og kahibalo, kung wala silang kung kulang yung kahandaan po nila unawain ng maayos ang banal na kasulatan, so ang mahitabuan na masaag hinuon sila kung magbasa-basa sila nya pagka man di sila makasabot sa gitawag og nakasulat sa Biblia. Nganuman kay ingon pang San Pedro, bawal ha, bawal sabton ang balaang kasulatan subay sa atoang gitawag og kaugalingong panabot. So bawal pabasahon tag Biblia kon ang atoang panabot dili mo haom or wala tay tawag ini kahana sa pagsabot ni anang maong gitawag og Biblia. Pero ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nagtudlo sab ingon pa niya, pero noong unang panahon din sabi niya, kapag nakapag-aral ang isang tao, hindi naman siya pinagbabawalang magbasa ng Biblia, sa halip hinihikayat pa siyang magbasa nito. So but ning giingon ni pastor nga tawag ining gibawalan ta, absolutely ha, nga pabasahon og tawag anang Biblia, gibawalan kadtong mga taong walay kahanas sa pagsabot sa Biblia aron di siya mahiwi. Kay mas musamot man taw ka disgrasya sa atong panabot kung magbasa-basa ta nya pagka man wa ta kasabot sa ato ang gibasa. Number 2, ang giingon ni tawag ini ni San Jeronimo nga ang ignorante sa balaang kasulatan, ignorante kang Kristo. So kana pagpadayag nga gi-encourage ang mga Katolikong magbasa, pero kadtong mga Katoliko nga diin musubay ang iyang panabot, subay sa gitawag og pagtulun-an sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana og dili pang protestante nga gitawag og understanding. Number 3, ang first English translation before panigawas ang King James Version, ang Iglesia Katolika ang unang mihimo ana. Nganuman kay gusto niya nga mabasa kini sa mga ordinaryong gitawag og mga tao, provided nga tudluan sila sa Iglesia Katolika unsaon pagsabot ni ining maong gitawag og gibasa. Pastor, ug kining mga sa mga namino nato karon, ang amahan sa bakak mao ang yawa. So di gyud ko motuo nga mamahimo mong iyahang gitawag og anak nganuman kay nagsulti mong mga butang sukwahi sa realidad ug sukwahi sa gitawag og pagtulunan nga gitudlo sa ato ang gitawag og Ginoong Jesucristo. So mga kaigsuonan unta kining iyat maong gitawag og channel or kining ato ang video nga ato ang gi-present karon og gitubag natong argumento sa usa ka gitawag. Pastor, inyo ning i-share kay para at least again sa kun giingon kaganina sa pagsugod pa nato sa tuong programa nga pagmuagi ning maong video ha, kanang video ni Pastor sa inyong wall, at least naamoy i-counter dayon kay para way mga Katoliko nga mga saag sa panabot mahitungod ni ining argumento ni Pastor nga makapahilo sa mga inosenteng Katoliko. Ayaw biya mo kalimot sa pag-like, share, follow sa atong Facebook page RJ Horolan San Jose Second TV Apollo Argumento o Kuya Apologist TV page. Og ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang mga channels Dalay Catholic Apologist International Official, RJ San Jose Second TV ug usab sa atong Kuya Apologist TV. Sa sunod na pud nga higayon maghatag na pud tag mga reaksyon sa mga argumento sa mga kahigalaan nga mga dili Katoliko aron matin-awan ang atong panabot mahitungod sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mayong adlaw kayong tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.